नुआपड़ा जिला सिनापाली ब्लॉकर उपांत बणपाहाड़ घेरा नंगल बोर्ड ग्राम पंचायतर विभिन्न पड़ाग्राम गुड़िकरे झाड़ा बांती रोग व्यापीथिबा बेले आज नुआपड़ा जिला अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी रोग नियंत्रण मंजुराणी सिंह नेतृत्व में एक स्वतंत्र डाक्तरी दल पहुंची अंचल में अशुद्ध पानीय जल व्यवहार जोगु एभली हेउथुबा डाक्तरी दल जानिबाकु पाइछंती। आक्रांत रोगी को आवश्यक औषध रक्त परीक्षा और पानी नमूना संग्रह करी फेरिछि। एठारे सूचना योग्य जे सिनापाली सदर महकुमा ठारू दीर्घ 30 किलोमीटर दूरवर्ती बणपाहाड़ घेरा नंगल बोर्ड ग्राम पंचायतर अनेक पड़ा ग्राम रे झाड़ा बांती रोग व्यापीबा घटना जनापड़ा पर एक स्वतंत्र मेडिकल टीम पहुंची। संपृक्त पंचायतर टांगरीपड़ा भटापाणी कलिंग उच्च विद्यालय नंगल बोर्ड सेवाश्रम रे डाक्तरी दल प्रथमे पहुंची छात्र छात्री मानक स्वास्थ्य अवस्था पचारिबा सह सेठारे व्यवहार हेउथुबा पानीय जलर परीक्षा करथिले। संपृक्त दल पंचायतर विभिन्न पड़ाग्राम को पहुंची डायरिया संक्रमणर कारण अस्वास्थ्यकर परिवेश और अशुद्ध पानीय जल सांगकु झरणा और जंगली नालार पानी को गाधोइबा और विभिन्न कार्य लगाउथुबा कारणरू झाड़ा बांती व्यापीथिबा डाक्तरी दल प्रकाश करिसंती। एठारे प्रश्न उठे जे बण पहाड़ घेरा सीमांत नंगल बोर्ड ग्रामर 4टी पड़ाग्राम को नहीं एक राजस्व ग्राम, किंतु आज पर्यंत विशुद्ध पानीय जल पाइबारु लोके वंचित होई रहिछंती। हेले विशुद्ध पानीय जल न पाइबारु प्रतिवर्ष एभली अस्वास्थ्यकर परिवेशर जल व्यवहार करी डायरिया रोगर शिकार हेउछंती। चलित वर्ष मध्य एही पंचायतर विभिन्न पड़ा ग्राम रे रोग व्यापीछि। एही खबर स्थानीय आशाकर्मी स्वास्थ्य केन्द्र को जणाइबा परे डाक्तरींको परामर्श क्रमे सिनापाली स्वास्थ्य केन्द्र को अणा जाइथिला। हेले रोगी संख्या कमिबा बदलरे बढ़िबारे लागिछि। एही घटना नेई स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी मंजुराणी सिंह, अणुजीवी विशेषज्ञ सुचरिता साहू, महामारी रोग विशेषज्ञ डाक्तर जगत बंधु महापात्र, जिला तथ्य परिचालक प्रताप बेहेरा, सिनापाली गोष्ठी स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान साहू, गोष्ठी कार्यक्रम परिचालक रत्नमणि भोये, स्वास्थ्य परिदर्शक ऋषिकेश शाह, सुपरभाइजर धवलेश्वर मेहर, डाक्तर नरगेश जहान, एएनएम मंजूरी मेहर, स्थानीय सरपंच जगदीश माझी, पीओ भोजराज प्रधान समेत अनेक कर्मचारी पहुंची संपृक्त अंचल में सचेतन करने सह विभिन्न प्रकार औषध बंटन करा जायछि। एही प्रतिनिधि दल प्रथमे भटापाणी कलिंग उच्च विद्यालय रे पहुंची सेठारे आक्रांत थिबा छात्र छात्री मानक स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिबा सह व्यवहार करुथुबा पानीय जलर परीक्षा करा जायथिला। परे टांगरीपड़ारे देखा जायथिबा डायरिया रोगी समेत अनेक लोकंक स्वास्थ्य परीक्षा करा जायथिला। उक्त पड़ारे 4 जण झाड़ाबांती आक्रांत थिबा बेले सेमानंक आवश्यक औषध दिया जायछि। सेहीपरि नंगल बोर्ड सेवा आश्रम रे परिस्थिति निरीक्षण करने सह 2 जण छात्रंकु आवश्यक औषध दिया जायछि। परे नंगल बोर्ड स्थित आश्रम पड़ारे मध्य स्वास्थ्य टीम पहुंची सचेतन करने सह विभिन्न औषध बंटन करा जायछि। तेबे स्वास्थ्य विभाग आगामी दिन में उपांत अंचल रे किभली पदक्षेप नहीं झाड़ाबांती को रोकिबारे समर्थ हेउछि ताकू नहीं अंचलवासी अपेक्षा करिसंती। ए संपर्क में जिला अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी को पचारिबारु ए अंचलर लोके विभिन्न जंगल झरणा और अस्वास्थ्यकर परिवेशर पानीय जल सांगकु सचेतन रहुनाहांती। तेणु एभली झाड़ा बांती व्यापुछि। आमर स्वतंत्र मेडिकल टीम नजर रखिछि। आवश्यक औषधपत्र चिकित्सा व्यवस्था करा जाउछि एवं सचेतन जारी रखा जाइछि बोली प्रकाश करिसंती। जेनटा होचे पानिया झड़ा आमके गोटे नलकुआरे यूज करचुँ से नलकुआ आज ठानु 3 दिन ही गला। किछु भी सरकार भल करी आमके सुविधा कले बोर फोर गोटे और सदा बेले सरकार आसी करी आमर इने देखा चाहा केन चेक फेक सब बेले तरा कटा के किए सरकार आसले भी कि जे ऑफिसर आसले भी देखतनी जेनता माइन रोड के मान गाँ के ठका देखबे आ तरा कटा के आज झड़ा ही गला के ई कथा ने आज आमर लेके जेते मीडिया आज्ञा आमर जेते ऑफिसर मैंने आज डॉक्टर लोग मैंने सब आइछते 3 दिन हला के काली ठानो लगी पड़ीचन। मुई होचे टांगरीपड़ा नंगल बोर्ड मके हला केल 7टा झाड़ा एज हला आज 3टा
আর আমার গাঁর 16 জনকে হয়েছে এমনি কেতে লোকে বি ঝাড়া পাচি হিন্দি হচ্ছে যে আমার পঞ্চায়েত সারাকে বি সবু লাগিছে যে এই নলকুয়া বিশেষে পানির বিশেষে কি কৌশির বিশেষে আমি নি জানি পারবার কে না তো ছাতি করেল খই করে গোটে লোক খালা না কি ঘরের পরিবার খালা পড়ার সবকে ব্যাপিছে এটা গোটে পানির কারণে কি কে কারণ যে আপনার আসিকি চেক করন কি লিগে বোর ফোর গোটে গোটে পড়ারে দেলে আমি বোর না ইউজ করতু নলকুয়ার পানি না তো ঠিক নি হবার বলবাটা କାଲି 4 ଜଣ ପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ରୋଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଲୋକେଶ୍ୱର ମାଝୀ ସେ ନଙ୍ଗଲବୋର୍ଡ଼ର ପିଲା ତାର ଝାଡ଼ା ଟିକେ ନ କମିବାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ କି ଆପଣ DHH ନୂଆପଡ଼ାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ନେଇକରି କାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଇକରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରୁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ଆସିକରି ପାଣିର ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ ମଧ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକରି ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାଉନସେଲିଂ କରି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିନାପାଲି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିକରି ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନର ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଆମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ସେ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ଗୋଲା ପାଣି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଟଏଲେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନଳକୂଅ ଅଛି ସେ ପାଣି ଯଦିଓ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏକା ହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି 11 ରୁ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଗଲା ଯାହାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି 11 12 ଜଣକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ପତଳା ଝାଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ସତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଉନସେଲିଂ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ସାର୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାନେ 2-4ଟା ଯଦି ଝାଡ଼ା ପୁଣି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ CHC ସିନାପାଲିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ଯେମିତି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ରହିବୁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ମାନେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ କେତେକାଂଶ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ କେସ୍ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପାଇଥିଲୁ ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତେଣୁକି ତାକୁ ଖାଲି ମାନେ ଫଲୋଅପ୍ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି ତାପରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠିକା ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲୁ ଯେ ସେଠି କେମିତି ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ହାତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେଟା ସବୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣି ତାଙ୍କର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସପ୍ଲାଏ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ସେଠି ଜମା ହେଇକିରି ରହୁଛି ସେଟାକୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନଙ୍ଗଲବୋର୍ଡ଼ର ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି 16 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ଆଜି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ କେସ୍ ପାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ 2-3 ଥର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ମାନେ ଔଷଧ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ORS ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି ତ ସେମାନେ କେମିତି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନେ ପାଣିକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଡଙ୍କାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତିଆ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେମିତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ତା ବାଦରେ ପାଣି କେମିତି ଘର ଚାରିକଡ଼ ଜମା ରହିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ବାହାରୁ ପାଣି ସେଠି ଫାଟିକି ପାଣି ସେ ଭିତରେ ପଶୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର ଖବର ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ ଆଉ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।